Seryoso. Kaya kung masyado sa kumasa ko. Sige. Usan. Ito, babasa na to. Parehong Biblia. Sige, okay. Chapter 16, verses 18 and 18 na. 18 na. And I see thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Tingnan ninyo, tanaw, parehong Biblia. Basahon ako dire. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Iglesia Católica Romana sa ilang Biblia. Deception! Deception! Okay. Fraternity. Okay. Paano ito ubasa lagi? Objection. Pareho, objection. Deception. 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 Diba? Biblia. Pareho Biblia. Dibago ang sita sa Biblia. Okay. Biblia. Kami yang berdiri di kuis. Pakibasa mo dito. Okay Palihog kong ba? basa. Tikas, basahan mo ng verse. Palihog kong basa. Okay? Basahan mo verse ni. Palihog kong dito. Moderator. Hindi, nagpabasa ka ganina. Basahon sa nato original code. Basahan. Moderator, pabasa. Say, bergana. Pabasa. Okay, doon say argumento sa... Ibasa ganina, pabasa ka Ang ako. objection ako, tinahod moderator mo niya. Ang katungdanan ni Mr. Barba pangutanan ako, dili manubok basaha. Di man pangutanan. Time sa time. Pero ikaw ni Mon, kaniya natin mabasa. Okay, sige. Kaya, Karon, ang ako pangutanan, karon kuan kay nabasa naman. Okay. Basta ko basahon Biblia referensya bisan kung sa versus Biblia. Parehong Biblia. Pareho, confraternity. Di ba ko? Imprimatur Spellman. Imprimatur Spellman. Imprimatur Spellman. Confraternity version. Confraternity, pareho ang kolor. Pero sa Mateo 16:18, klaro kayo ang papel, di ba ko? Yan yun. I will say to the upon this rock, I will build my holy Catholic Apostolic Church. Di ba ko? Dire. I will build my church. Ginisdan, gibutangan ng Roman Catholic Apostolic Church. Deception!